नमस्कारम गुस्करा महाविद्यालयस्य जन्मदिवसे हार्दिक अभिनंदनं सर्वम्। अस्मिन् विषये एकं संक्षिप्तं प्रतिवेदनम्। पश्चिमबङ्गप्रदेशस्य वर्धमान विश्वविद्यालयस्य अधीने गुस्करा महाविद्यालयस्य षष्ठीतमे वत्सरे पदार्पणं हेतवे पञ्चविंशति-द्विसहस्रं वत्सरे नवदिनाङ्के गुस्करा महाविद्यालये विविधानि कार्यकलापानि अनुष्ठिता भवन्ति। अस्मिन् दिनाङ्के तथा त्रयोदशशतानि दासप्तति च बङ्गाब्दस्य त्रयोविंशति इति दिनाङ्के श्रावणमासे अस्य महाविद्यालयस्य प्रतिष्ठा अभवत्। महाविद्यालयस्य अध्यक्ष अध्यापक अध्यापिकाभिः गुस्करा पौर परिचालन समितिभिः तथा अन्यान्य महाविद्यालयस्य ज्ञानीगुणी व्यक्तिभिः वर्धमान विश्वविद्यालयस्य अतिथिभिः महाविद्यालयस्य सप्रार्थना संगीतेन वृक्षारोपणेन तथा पताका उत्तोलनेन माध्यमेन अनुष्ठानस्य सूचयन्ति। विश्वविद्यालयस्य अधीने कर्मरत विविध ज्ञानीगुणी व्यक्तीनाम् उपस्थितौ अनुष्ठानस्य परिचालनं भवति। महाविद्यालयस्य विविध विभागस्य छात्रछात्रीणां विभागीय विषयवस्तु प्रदर्शनेन अनुष्ठानस्य प्रतिपादिता भवति। अथ महाविद्यालयस्य दीर्घायु कामना कृत्वा संक्षिप्त प्रतिवेदनं समाप्त जात। जयतु गुस्करा महाविद्यालयं, जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्।